naabot na may puro ko sa patag. Kinahanglan po may magbaklay gikan diri, siguro mga 5 minutes away. Baklay na mo. Kaya ang community ko sa Opus. Nanatos community, we're just waiting for the kids to gather around and then we are going to start the feeding. Yay! Marason na magbabayanoy, nagamunoy tolango. Kaya unoy, mabalanoy, mapagsayang ko'y ko. Warog tanda maray, Pagsayot karano, yaso, maupilad ka iya. para sana magpamayaw! Sige, basta lang. Grabe na yun eh. Go! Nitibo Vlog. Nitibo vlog. Yes. Also, Nitibo vlog everyone and Enero 27. ay, Sky ko mas kami chat ko kundi gana. Enero 27. Paki-support guys. Si Pastora of course. Yes, thank you. Tapan. Tato okay. Oh, thank you so much. Actually, nahuman ng mga bata, nakakaon na tanan ng mga bata. So, panahon na po sa mga kinikanan. Salamat! Yay! Yeah, thank Salamat to. Kung ano no, ipadulong mo Kuya, thank you. Panalangin actually gives ka nito. Uy. Kuya. Shout out And of course. Okay, padayon mo sa suporta kay dako kay siyang katabang sa community. Yeah, thank you so much. Likalik everyone, likalik. Galingan mo. Kasi kaya ka padaganon na at sinaro. What? Last time. No, salamat na to. Surprise na panalangin. Amen. Kuya. Kukakat ka na no, Dads. Si Dato Dagma. Yeah, shout out. Kuya. Kuya. Ate, thank you. Thank you, Ate. Thank you. Praise the Lord. We all did a good job today, everyone. Dagan kayong salamat. Pag sila ministries, dagan po kayong salamat for providing us, helping us deliver this engagement today. Dagan kayong salamat, everyone. Blessings, mag-amping ka.